Salam alaikum wa marhaba bikoum mes chers élèves dans une nouvelle vidéo. La vidéo تاع اليوم راح نكملو الدروس سنة رابعة متوسط 4e année moyenne séquence 1 projet numéro 1. إذا عجبتكم الفيديو ما عليكم غير سبسكرايب فولو مي وبارطاجيو. راح نبداو اليوم بلا proposition subordonnée complétive conjonctive الجملة الواقعة مفعول به. وكي نجيو نشرحوها نصيبوها باللي هي جملة ثانوية مكملة، وكي نجيو نترجموها نصيبو باللي لا proposition subordonnée complétive conjonctive هي جملة ثانوية مكملة. عندنا هنايا dans une phrase simple on trouve un seul verbe conjugué. عندنا جمل بسيطة. الجملة البسيطة هي جملة مكونة من فعل واحد مصرف est égal تساوي une seule proposition. يعني الجملة كي تكون عندها فعل واحد مصرف تكون une seule proposition. proposition تساوي une phrase. من جهة أخرى عندنا une phrase complexe الجمل المركبة. Dans une phrase complexe on trouve deux verbes conjugués. في الجمل المركبة نلقاو فعلين مصرفين. جملة تحتوي على فعلين مصرفين c'est une phrase complexe. est égal deux propositions تساوي deux propositions. جملتين عندنا la première تكون la phrase principale هي الجملة الرئيسية. لو كا اللي راح نقراوها اليوم راح تكون la deuxième phrase ولا la deuxième proposition une proposition subordonnée complétive. الجملة الواقعة مفعول به أو الجملة الثانوية المكملة. هنايا وش راح تكمل يا ترى؟ ولمن راح تكون مفعول به ولا راح تكون un complément d'objet direct. La proposition subordonnée complétive, premièrement, elle occupe une place importante dans la phrase تشغل مكان مهم بالجملة، يعني ما نقدروش نحيوها من الجملة. Deuxièmement, introduite par la conjonction que تبدأ بلا conjonction que. Troisièmement, se place après le verbe de la principale et complète son sens. تأتي بعد فعل الجملة الرئيسية وتكمل معناه. Sa fonction est celle d'un COD du verbe de la proposition principale. الوظيفة نتاعها أنها تكون مفعول به لفعل الجملة الرئيسية. وش نقدروا نفهموا باللي la proposition subordonnée complétive ما نقدروش نستغناو عليها. Elle est placée après le verbe. تجي بعد le verbe بعد فعل la proposition principale الجملة الرئيسية باش تكمل معناه وباش تكون عبارة عن مفعول به un COD لهذا الفعل. نتعرف عليها car elle est introduite par la conjonction que. نتعرف عليها لأنها تبدأ بك. عندنا هنايا un exemple. Les touristes affirment que la Kabylie est splendide. Les touristes affirment est une phrase ayant un verbe conjugué. C'est une proposition. La Kabylie est splendide. Notre phrase ayant un verbe conjugué. La deuxième proposition. La première est la principale, la deuxième une proposition subordonnée complétive. Les touristes affirment السياح يؤكدون أن منطقة القبائل رائعة. La proposition subordonnée complétive jette juste après le verbe de la principale. فعل الجملة الرئيسية. الجملة الرئيسية هو affirme. بدأت par conjonction que. La complétive complète le sens du verbe de la principale. من المعنى هنايا كي نقول لكم les touristes affirment ونسكت est-ce que vous allez comprendre تفهموا؟ راح تتسائلوا الشيء اللي أكدوه السياح. هنايا
لازم تكميلة اللي هي que la Kabylie est splendide. Affirme هو le verbe de la principale. On pose la question quoi pour trouver la proposition subordonnée complétive conjonctive. راح نسألو ماذا quoi. Les touristes affirment quoi? Les touristes affirment que la Kabylie est splendide. يعني la réponse نتاعنا هي que la Kabylie est splendide. ماذا أكدوا السياح؟ السياح أكدوا أن منطقة القبائل رائعة. بها نسميوها الجملة الواقعة مفعولا به لأنها جات عبارة عن سيودي le verbe de la principale. هنايا verbe فعل phrase simple جملة بسيطة ayant un seul verbe conjugué فعل واحد مصرف. phrase complexe الجملة المركبة ayant deux verbes conjugués فيها فعلين مصرفين. proposition subordonnée complétive نجد قبلها فعل وهي تبتدئ بك. la proposition subordonnée complétive نعيطولها الجملة الواقعة مفعولا به la phrase COD. Que اللي تبدأ بها la proposition subordonnée complétive est une conjonction de subordination. Le verbe de la principale يكون مصرف au présent مصرف في الزمن الحاضر. كي راكم تقراو لي تكست argumentatif يعني le verbe de la principale راح يكون un verbe d'opinion فعل الرأي. قرينا لا dernière fois بلي لي verbes d'opinion فيهم دي verbes يمثلوا la certitude التأكيد وفيهم دي verbes يمثلوا l'incertitude الشك. قلنا بلي يكون le verbe d'opinion تاعنا مثل la certitude le verbe de la proposition subordonnée complétive راح يكون conjugué au présent de l'indicatif. كي يكون un verbe d'opinion يمثل l'incertitude le doute الشك le verbe de la proposition subordonnée complétive يكون conjugué au présent du subjonctif. عندنا هذا le tableau on remercie en premier de classe de Selmani pour ses efforts. عندنا هنايا قال لك le verbe de la complétive se conjugue الفعل la complétive يتصرف au présent de l'indicatif après un verbe exprimant فعل يكون يعبر عن سو. هنايا راح نتكلموا الفعل اللي يكون في la proposition principale. راح يكونوا عندنا دو proposition. الأولى راح تكون la proposition principale. la proposition principale الفعل نتاعها راح يكون مصرف au présent de l'indicatif. بصح وش يقولك؟ يقولك إذا كان هذاك الفعل il exprime يعبر على une opinion رأي بصح الرأي هذا يكون مؤكد une déclaration تصريح une affirmation تأكيد. le verbe de la subordonnée complétive راح يكون مصرف au présent de l'indicatif. لكن إذا كان le verbe de la principale فعل الرئيسية يعبر un conseil نصيحة un doute شك un sentiment شعور. verbe d'opinion à la forme négative فعل رأي منفي. هنا le verbe de la complétive راح يكون مصرف au présent du subjonctif. المثال هذا عندنا le verbe de la complétive مصرف au présent du subjonctif لأنه le verbe de la principale il exprime un doute.